अस्सलाम वालेकुम। मुक़य्यदे ख़्वाब बाय ज़ुबारिया साहिल एपिसोड 7। मैंने बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस की। इस मुख्तसर सी तहरीर के मफ़हूम से इतनी तो समझ आती थी कि इशारा मेरी तरफ ही है, मगर बहुत से जवाब तलब सवाल ऐसे थे जो मेरी ज़ात में इंतशार बपा कर गए थे। वसूख के साथ लिखा गया था कि मुझे मालूम है कि ये तू ही है, कि तेरे सिवा कोई दूसरा इस ताबूत और मुजस्समे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यकीनन ये तहरीर यूसुफ की तरफ से थी। हजारों साल कबल उन्हें मेरे मुताल्लिक इल्म हो गया था। मुझसे पहले जो बूढ़ा वहाँ खुदाई कर रहा था, वो खौफजदा होकर कामयाबी से पहले ही भाग निकला था। और यूसुफ जो मुझसे पहले हराम में दाखिल हुआ था, वो भी ताबूत तक नहीं पहुंच सका था। मगर असल कहानी का अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि मरबाकस के साथ क्या हुआ था। हजारों साल कबल उसे क्या हादसा पेश आया, वो किस अजाब का शिकार है, और मैं उसे किसी अजाब से किस तरह निजात दिला सकता हूँ। तजस्सुस ने मेरी नस नस में इज़्तिराब जगा दिया था। मैं मरबाकस से एक शदीद किस्म का कल्बी ताल्लुक महसूस कर रहा था, और मैं खुद अपनी इस कैफियत पर हैरान और शशदर था। शकील साहब, शिकंदर की आवाज पर मैं चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। परेशान ना हो, हम बहुत जल्द ताबूत मम्मी समेत राजमहल से निकाल लाएंगे। मैंने गहरी सांस ली। मुझे यकीन है शिकंदर साहब कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। लगता है कि आप उस ताबूत और उसमें मौजूद मम्मी के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं शिकंदर साहब, उस मम्मी के साथ मेरी सांसों की ढोल लिपटी हुई है। शिकंदर, अब ये तो बताओ कि हमें आगे क्या करना होगा। डॉक्टर वकील ने कहा, आज रात तो आप लोग आराम करें, सुबह हम रियासत रामपुर जाएंगे। शकील साहब मम्मी के लिए मेरी तवक्का से ज्यादा बेकल हैं। अब हमें जल्द अज जल्द मम्मी वाला ताबूत हासिल करना है। हाँ, ये मिशन मैं खुद पूरा करूंगा। तुम ऐसा करो, एक एक कप कॉफी और पिला दो। महर जी उठी, सामने की दीवार में नजर आने वाले दो दरवाजों में से एक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। जब तक कॉफी आती है, मैं आप लोगों को राजमहल के मुतालिक ब्रीफ किए देता हूँ, शिकंदर ने कहा, और एक बार फिर मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। दरमियानी स्क्रीन पर एक खूबसूरत और पुरशिकवा महल की इमारत नजर आने लगी। ये है राजमहल, शिकंदर ने कहा। वो बदस्तूर अपने सामने मौजूद टेबल की जानिब मुतवज्जा था। बाकी चारों स्क्रीनों पर भी मुख्तलिफ मनाज़र आ गए। ये पहली स्क्रीन पर महल के अकबी हिस्से और बाएं बाग का मंजर है। तय खाने को जाने वाला वाहिद रास्ता महाराज की ख्वाबगाह से जाता है, और महाराज की ख्वाबगाह की खिड़की बाएं बाग में खुलती है। दूसरी स्क्रीन में महल का एक बगली गोशा है, जिसमें मुलाजमों के रहायशी क्वार्टर दिखाई दे रहे हैं। तीसरी स्क्रीन में महल का सामने वाला हिस्सा है। सदर दरवाजे पर 24 घंटे 2 मुसल्ला पहरेदार मौजूद रहते हैं। उन दो के अलावा 20 पहरेदार और हैं, जो प्रेत आत्माओं की मानिंद महल के चारों तरफ चकराते रहते हैं। महल के खुफिया रास्तों के अलावा महल के 5 दरवाजे हैं। खुफिया रास्तों के मुतालिक अभी विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये चौथा मंजर महाराज की ख्वाबगाह के दरवाजे का है। यहाँ भी 24 घंटे 2 दरबान मौजूद रहते हैं। महल की इमारत का आखिरी हिस्सा जनाना खाने का है, और महल का बायां हिस्सा मेहमानों के रक्स और सुरूर की महफिलों के लिए मखसूस है। महज एक ट्रे में कॉफी के कप रख लाई थी, सो चंद लम्हों के लिए हमारा सिलसिला मुनक़ता हो गया। हमने एक एक कप उठा लिया। शिकंदर को कप पकड़ाने के बाद महज जी एक कप संभाल कर अपनी जगह बैठ गई, तो शिकंदर दोबारा गोया हुआ। अब जरा राजमहल के बासियों से तारुफ हासिल करते हैं, शिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोबारा बटनों की जान मुतवज्जा हो गया। दरमियानी स्क्रीन पर एक 60-65 साल शख्स का चेहरा आ गया। इंतहाई घनी और मोटी मोटी भौहें, हल्की हल्की खिचड़ी दाढ़ी, मोटे और बत्ते होंठ, आंखों में खबासत और चेहरे पर करख्तगी के तासरात जैसे सख्त होकर रह गए थे। उसकी जुल्फें उसके कंधों को छू रही थी। ये है महाराज राम प्रसाद, रियासत रामपुर के महाराज। शिकंदर ने चंद बटन और प्रेस किए तो बाकी चारों स्क्रीनों पर भी चेहरे दिखाई देने लगे। 4 अहम औरतें। शिकंदर ने हमारी तरफ रुख बदलते हुए कहा, और फिर पहले स्क्रीन की तरफ इशारा किया। महारानी कमलावती, जिसका कहा महाराज भी पूरी तवज्जो से सुनते हैं। नीचे महाराज की सिस्टर नरता देवी, हर दिल अजीज शख्सियत। तीसरे नंबर पर अमरता, महाराज की दोस्त, जिसकी इजाजत के बगैर सांस लेना भी महाराज पाप समझते हैं। बहुत शातिर और मकार औरत है। चौथे नंबर पर महाराज की छोटी बेटी पार्वती, सभी की लाडली और सर चढ़ी। शिकंदर ने रूह बदलकर चंद बटन प्रेस किए, और औरतों की जगह 4 मर्दों के चेहरे आ गए।
ये पहले नंबर पर श्याम प्रसाद जी हैं। महाराज के बाद राजपाट पर इन्हीं का हक होगा। इंतहाई शराबी और कमजोर सा इंसान है। आगे महाराज का सर चढ़ा ख्वाजा सराय है। आगे भीम सिंह। महल के अंदरूनी इंतजामी अमूर इसके जिम्मे है। बहुत कड़क किस्म का। एक रक्त सी घंटे की आवाज में शिलंदर को जुमला पूरा नहीं करने दिया। शिलंदर ने चौंक कर दाएं तरफ देखा। बेल एक बार फिर बजी। शिलंदर ने हाथ बढ़ाकर सिर्फ टेलीफोन का रिसीवर उठाया। बोलो। उसने रिसीवर उठाकर कहा। कुछ देर सुनता रहा, फिर गोया हुआ। उसने मजीद कुछ कहा। कुछ देर की खामोशी। ठीक है, डाइनिंग हॉल में पहुंचा दो। फिर उसने रिसीवर रख दिया। अंकल, खैरियत है? मेहर जी ने फौरन पूछा। शिलंदर के चेहरे पर कदरे फिक्रमंदी के तासरात फैल गए। कोई शख्स चौकीदार को मेरे नाम का पैकेट देकर गया है। वो डाइनिंग हॉल में पहुंच रहा है। तुम जाकर यहीं उठा लाओ। ओके। मेहर जी फौरन उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और शिलंदर किसी गहरी सोच में डूब गया। मेहर जी के आने तक हमारे दरमियान कोई बात ना हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसने कोई 2 मुरब्बा फुट गत्ते का एक कार्टन उठा रखा था। फिर उसने टेबल पर ला रखा। शिलंदर अपनी जगह से उठकर उस कार्टन के करीब पहुंचा तो हम भी उठकर टेबल के करीब जा खड़े हुए। उसके ऊपर जली हरूफ में लिखा हुआ था, अजीम जासूस महाराज शिलंदर आए हरिवृक्षा के लिए। इसके नीचे लिखा था, आई विश यू। शिलंदर ने टेप हटाई और उसका मुंह खोल दिया। उसके अंदर भी कोई डब्बा नुमा चीज थी जिस पर काले रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। शिलंदर ने एक लम्हे को सोचा और वो भी डब्बा निकालकर टेबल पर रख दिया। कोई ठोस और सख्त चीज थी, शायद लकड़ी का बना हुआ था। शिलंदर ने उसके नीचे से कपड़े को निकाला और कपड़ा हटा दिया। केस की निचली सतह खून से रंगीन थी और इतराफ के शीशों पर भी सुर्ख सुर्ख धब्बे पड़े हुए थे। केस के ऊपर एक सफेद लिफाफा किसी चीज की मदद से चिपकाया गया था जिस पर शिलंदर का नाम लिखा हुआ था। कुछ देर के लिए हम सभी सख्ते किसी कैफियत का शिकार हो गए। यकीनन शिलंदर और मेहर जी को तौका ना थी कि इस पैकेट में कुछ ऐसा भी हो सकता है। उन्हें कितना जबरदस्त शॉक पहुंचा था उसका अंदाजा उनके चेहरों के तासरात देखकर हो रहा था। शिलंदर ने खुद को संभाला और केस पर चिपका हुआ लिफाफा उठा लिया। उसने लिफाफा चाक किया और उसमें मौजूद कागज निकालकर पढ़ने लगा। वो खत पढ़ने के बाद उसने मेहर जी की तरफ बढ़ा दिया। खत पढ़ने के बाद मेहर जी सवालिया नजरों से शिलंदर की तरफ देखने लगी। उसकी सवालिया नजरों में चिंगारियां सी भरी हुई थी। शिलंदर के जबड़े भी सख्ती से भींचे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर वो खत मेहर जी के हाथ से ले लिया। वो शिलंदर के नाम था, महाराज शिलंदर राय हरबिचा। नमस्ते। पहली जीत की बहुत बहुत विदाई हो। इस जीत पर हमारी तरफ से यह हकीर सा तोहफा स्वीकार कीजिए। बहुत बढ़िया खेल खेले हैं आप। हमें भी ऐसे खेलों में बड़ा आनंद मिलता है। साथ आपने मारे तो 2 प्यादे हमने भी मार डाले। हमारी आंखें तो खुल गई हैं। विश्वास है कि अब आप भी आंखें खोलकर खेलेंगे। हो सकता है कि हमको खबर भी ना होती और आप हमें मात दे जाते, मगर आपने इस कड़कती बिजली को दरमियान हिलाकर गलती की। वो महल तक रहती तो आपके हक में बेहतर था। हम पूरे देश को तो नहीं जानते ना, मगर बाहर की दुनिया में तो जान पहचान निकली आती है ना। बहरहाल खेल का आगाज हो गया है। आपकी आइंदा चाल का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। भगवान आपकी सहायता करे। शाह। खत मेरे हाथ से अकील ने ले लिया। मैंने शिलंदर की तरफ देखा। वो कुर्सी पर बैठ चुका था। वो यकटुक टेबल पर पड़े केस को घूर रहा था। मैं बखूबी अंदाजा कर सकता था कि उस वक्त उसकी जहनी कैफियत क्या रही होगी, मगर मैं कोई रस्मी सा जुमला कहकर तकल्लुफ की कोई दीवार नहीं उठाना चाहता था। सो खामोशी से अपनी जगह वापस बैठ गया। काफी देर हमारे दरमियान खामोशी रही, यहाँ तक कि बोझल खामोशी घिरा गुजरने लगी तो मैं बोल पड़ा, शिलंदर साहब, मुझे अफसोस है कि हमारी वजह से आपके 2 आदमी मौत का शिकार हो गए। नहीं, शिलंदर ने मेरी बात काट दी। शकील साहब, ऐसी तकल्लुफाना बातें नहीं करें। वो एक जरा खामोश हुआ। उसके होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट उतर आई। खेल में हार जीत तो होती रहती, प्यादे पिटते हैं, मगर हार जीत का फैसला इस वक्त तक नहीं होता जब तक किसी एक हरीफ को शह मात ना हो जाए। अब के बारी हमारी है और हम 2 प्यादों के बदले सीधी शह मात की चाल चलेंगे। शिलंदर का लहजा बहुत जहरीला हो गया था। अंकल, राम प्रसाद की गर्दन में अपने हाथों से मरोड़ूंगी, मेहर जी ने सुलगते हुए लहजे में कहा तो शिलंदर की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। नहीं भैया, ऐसे खेल जज्बाती होकर नहीं खेला करते। महाराज ने मुझे चैलेंज किया है। अब हम ढाई घर की चाल चलेंगे। उसके बाद प्यादे सामने नहीं आएंगे, सवार मैदान मारेगा। शिलंदर ने एक नजर हमारी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग जाकर आराम करें।
عقیل بناس میرا مشورہ مانے تو آپ لوگ اب ایک طرف بیٹھ کر کھیل دیکھیں اور مجھے تنہا کھیلنے دیں. چند روز، صرف چند روز میں تابوت اور ممی آپ لوگوں کی تحویل میں ہو گئی. عقیل کے بولنے سے پہلے ہی میں بول پڑا. شلندر صاحب، یہ کسی صورت ممکن نہیں. ہم مصر سے یہاں تک کا سفر طے کر کے صرف بیٹھنے نہیں آئے. ہم ہر قدم آپ کے ساتھ طے کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ساتھ نہیں رکھنا چاہیں گے تو ہم صبح ہی واپس چلے جائیں گے. شکیل درست کہہ رہا. ہم بیٹھ کر کھیل نہیں دیکھیں گے بلکہ تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلیں گے. ڈاکٹر عقیل نے کہا تو شلندر نے کندھے اچکا دیے. جیسے آپ لوگوں کی مرضی، فی الحال تو آرام کرے. میں نے پورا پلان بدل دیا ہے. اب نئی بساط بچھانی ہے اور ابھی مجھے اس پر مہرے ترتیب دینے ہیں. صبح ہم رامپور جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں آرام کا ذرا بھی موقع نہ ملے. پھر وہ رخ بدل کر مہر جی سے مخاطب ہوا. مہر، انہیں ان کے کمروں تک چھوڑا. آج کی رات بے فکری سے گزار لیں. شلندر ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا اور ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے. جب جانے کے لیے مڑ کر مہر جی کے پیچھے چلے تو شلندر نے کہا، اللہ حافظ، شب بخیر. بے اختیار میں ٹھٹک کر رک گیا. میں نے پلٹ کر حیرت سے شلندر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا. میرے متحیر اور سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے بولا، میں بنیاد پرست لوگوں میں سے نہیں ہوں. میرا اصول ہے کہ جس رنگ کا کوئی ملے اسے اسی رنگ میں ملو. اس کی بات کو سمجھتے ہوئے میں نے مسکرا کر قدم آگے بڑھا دیے. ہم مقبرے سے باہر نکل آئے. ہمارے کمروں تک مہر جی ہمارے ساتھ آئی. جب وہ واپس جانے لگی تو اس نے پلٹتے ہوئے اختر کی طرف دیکھا. اختر بھی کچھ کہنا چاہتا تھا. لاشعوری طور پر مہر جی کے قدم رک گئے، جیسے اسے یقین تھا کہ اختر اپنی عادت کے مطابق ضرور کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑے گا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ کر مہر جی کی طرف دیکھتے ہوئے صرف مسکرا کر رہ گیا اور مہر جی برا سا منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئی. عارب، عقیل اور اختر تو ساتھ والے کمرے میں چلے گئے. میں اور پروفیسر اسی کمرے میں لیٹ گئے. ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، لیکن نیند جلد نہ آئی. غالباً نصف رات گزر چکی تھی جب نیند کی دیوی مہربان ہوئی. صبح بھی دن کا اجالا نہیں پھیلا تھا. ایک تیز گھنٹی کی آواز نے ہماری نیند غارت کر دی. میرے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی بیدار ہو گئے. گھنٹی کی آواز ایک تسلسل کے ساتھ کمرے ہی کے کسی گوشے سے بلند ہو رہی تھی، مگر یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہوگی. ٹھیک اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک پختہ عمر عورت دروازہ کھول کر اندر آ گئی. میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا. وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائی اور جب بولی تو میں ششدر رہ گیا. آپ لوگ فریش ہو جائیں، کچھ دیر بعد ہم رامپور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. وہ آواز 100% مہر جی کی تھی. ٹھیک اسی وقت اختر درمیانی دروازے سے اندر داخل ہوا. اس عورت اور اس کی آواز پر ایک لمحے کو وہ ٹھٹکا، پھر مسکراتے ہوئے فریفتہ انداز میں بولا، آپ جس روپ میں بھی آئیں گی ہم قبول کریں گے. عورت نے، جو یقیناً مہر جی تھی اور جس نے میک اپ میں اپنی اصل صورت چھپا لی تھی، بڑی خونخوار نظروں سے اختر کو گورا. لگتا ہے کہ تم حرام موت مرنا چاہتے. ذہن نصیب، اگر آپ کے ہاتھوں موت ملے. اختر نے خوش دلی سے کہا، منہ بند رکھو. آپ کے لیے ہم نے اپنے دل کے دروازے کھول رکھے ہیں. کبھی اس دل کو عزت بخشے نا. میں گندے مقامات کو عزت بخشنے کی عادی نہیں. آپ اپنا شیڈول بتائیں، ہم جھاڑو پوچھا کر لیں گے. اختر نے بے ساختہ کہا تو مجھے ہنسی آ گئی. تم انتہائی نامعقول انسان ہو. آپ نے کب پرکھا؟ بدتمیز میں کہتی ہوں، بکواس بند کر لو. پہلے آپ تمیز سکھائیں. مائی فٹ. مہر جی پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی. اختر مسکراتا ہوا آگے بڑھایا. اس کی عقب میں عقیل اور عارب بھی آ گئے. عارب نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں اس بیچاری کو زج کرنے پر تلے رہتے؟ اس کمبخت دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. اختر نے ایک سردا بھری. اور جس دن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوگی اس دن تمہاری ہڈی پسلیوں کی کوئی ضمانت نہیں لے گا. یہ بھی یاد رکھنا، وہ کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی. اختر نے یقین سے کہا، تم جس قدر اسے زج کر رہے ہو اس میں ایسے خوش فہمیوں کو نہیں پالو. یہ خوش فہمیاں نہیں، میرا یقین ہے. تم کیا یہاں لڑکیاں پھانسنے آئے ہو؟ ڈاکٹر عقیل نے ناگواری سے کہا. سیدھی سی بات ہے عقیل صاحب کہ وہاں مصر میں تو کسی نے ہمیں رستہ دینا نہیں. یہاں اگر ہماری دال گل جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو ٹھیک ہے بھائی، گلاتے رہو دالیں، ہم کیوں اعتراض کرنے لگے؟ اس کے بعد ہم سب نے باری باری غسل کیا اور ڈریس چینج کر کے بیٹھ گئے. وہی کل والی عورت آئی اور ہمیں ڈائننگ ہال تک لے گئی. شلندر پہلے سے وہاں موجود تھا، مگر گزشتہ رات والے شلندر سے بالکل مختلف. اس نے بھی اپنی اصل صورت میک اپ کی تہہ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی. ناشتے کے بعد وہ ہمیں مقبرے میں لے گیا. ہمارے بوتھوں پر اس نے تقریباً 1.5 گھنٹہ محنت کی اور کافی حد تک ہماری صورتیں بدل دیں. طے یہ پایا تھا کہ شلندر، ڈاکٹر عقیل اور عارب یہاں سے ویگن میں نکلے گے، جبکہ میں، پروفیسر اختر اور مہر جی ہم لینڈ کروزر میں روانہ ہوں گے اور دونوں گروپ الگ الگ مرکز تک پہنچیں گے. ایک طرف کمانڈر شلندر خود تھا، دوسری طرف مہر جی. اختر کی ہمراہی کی وجہ سے مہر جی نے کچھ ہیلو ہجت کی، مگر شلندر کے 2 الفاظ پر خاموش رہی. مہر، ہم ایک مہم پر نکل رہے ہیں، پکنک کے لیے نہیں.
ज़ेनो दिल पर काबू पाना सीखो, तुम्हारा कमजोर पहलू सिर्फ यही है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। आप सब ज़हनी तौर पर तैयार हैं? शैलेंद्र ने हमें मुखातिब किया। उसका लबो लहजा भी तब्दील हो चुका था, पूरी तरह। डॉक्टर आरिफ ने कहा, महर हम लोग निकलें, ठीक 15 मिनट बाद तुम भी चल देना। ओके, महर जी ने सपाट लहजे में कहा। शैलेंद्र ने एक ब्रीफ केस उठाया और एक बैग कंधे से लटकाता हुआ उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर कील और आरब भी उसके साथ ही खड़े हो गए। वो बाहर निकल गए तो महर जी ने दरजेदा नजरों से अख्तर की तरफ देखा। वो लाताल्लुक हुआ बैठा था। मैंने प्रोफेसर की तरफ देखा। वो कदरे मुतज़ब्ज़ब नजर आ रहे थे। प्रोफेसर, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? मैंने उन्हें मुखातिब किया। हाँ, कह सकते हो। उन्होंने गहरी सांस ली। क्या कोई अंदेशा महसूस कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह सकता, बस मेरा वजदान मुझे किसी अनदेखी मुसीबत का एहसास दिला रहा है। एक ऐसी मुसीबत जिसमें हम उलझने वाले हैं। कोई बात नहीं प्रोफेसर, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने तसल्ली दी। जब हम लैंड क्रूजर में बैठकर निकले, उस वक्त मशरिक से शाह आवर सर उठा रहा था। ड्राइविंग सीट में मैंने संभाल ली थी। प्रोफेसर मेरे बराबर बैठे थे, अख्तर और महर जी अकबी सीटों पर। वो मुझे रास्तों का बताती जा रही थी और मैं गाड़ी को उड़ाए लिए जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद मैंने नोट कर लिया कि हम किसी मखसूस सफर तय नहीं कर रहे, बल्कि महर जी यूं ही इधर उधर भगवा रही हैं। गालिबन वो ताक़ुब का अंदाजा लगा रही थी। जब उसे पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि कोई हमारा ताक़ुब नहीं कर रहा, तो उसने मुतमईन अंदाज में कहा, ठीक है, अब राइट हैंड टर्न ले और सीधे चलते रहें। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और गाड़ी को दाएं हाथ आने वाली सड़क पर डाल दिया। यकीनन ये सड़क शहर से बाहर जाती थी, क्योंकि उस सड़क पर ज्यादातर हैवी ट्रांसपोर्ट ही आ जा रही थी। आधे घंटे बाद एक और सड़क पर टर्न लिया गया। बस अब सीधे चलते जाएं, महर जी ने कहा और मैंने सर हिला दिया। इतनी देर अख्तर पहली बार महर जी से मुखातिब हुआ। महर, आपका पूरा नाम क्या है? उसका अंदाज बहुत संजीदगी लिए हुआ था। क्यों? बस यूं ही जानना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब? महर जी, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं अपनी फजूल बातों से बहुत ज्यादा परेशान करता हूँ। अगर मेरे अल्फाज से आपकी दिल आजारी होती रही है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। खिलाफी तवक्का अख्तर संजीदा लहजे में बोल रहा था और ये अनहोनी थी। मैंने बैक मिरर उनकी जानिब सेट कर लिया। महज जी बड़ी गहरी नजरों से उसके तासरात का जायजा ले रही थी। मैं ऐसी बातें महज इसलिए करता रहा हूँ कि तबीयत जरा फ्रेश रहे, ज़हनो दिल पर कोई बोझ न पड़े। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने रवैये में जरा लचक पैदा करें, क्योंकि आपके ऐसे सर्द महर और करख्त रवैये से मेरी दिल आजारी होती है। रही बात यही कि मुझे आपके नाम से क्या मतलब है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने ऐसी कोई बात या ख्वाहिश नहीं की जो गैर अखलाकी होने के बायस आपकी नागवारी का बायस बने। अख्तर बड़ा नेक प्रवीण बना बैठा था। सॉरी, जब अंकल ने मेरा नाम आप लोगों को बताना मुनासिब नहीं समझा तो मैं भी नहीं बता सकती। महर जी ने सपाट अंदाज में कहा, अच्छा चले यही बताएं कि आपने मुझ में कोई ऐसी बुरी आदत देखी जिससे आपको ये अंदाजा हुआ हो कि मैं एक बदकमाश इंसान हूँ, या मेरे किरदार में कोई खामी नजर आई हो, या मैंने कोई गैर अखलाकी और गिरी हुई बात या हरकत की हो आपसे? नहीं। महर जी का लहजा मुता था। फिर बराहे करम मेरे साथ अपना रवैया दुरुस्त कर ले। मैं भी अब कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपको नागवार गुजरे। महर जी चंद लम्हे अख्तर को नजरों ही नजरों में टटोलती रही, फिर बोली, लगता है कि अब तुम इंसानों की जोन में आ रहे हो। शुक्रिया। अब एक सवाल का जवाब दें, बोलो। अगर मैं आपको प्रपोज करूं तो आप गुस्सा तो नहीं होंगी? शट अप। महर जी यकदम भड़क उठी और अख्तर अपनी सीट पर उछल कर रह गई। अजीब तमाशा है, जरा धीमे से शट अप कह लें, कानों के पर्दे क्यों फाड़ रही हैं? मैंने शादी का तो पूछा है, कोई एटम बम तो आपकी गोद में नहीं डाल दिया। तुम कुत्ते की दुम से भी ज्यादा ढीठ हो, कभी इंसान नहीं बनोगे। महर जी ने बुनाए हुए अंदाज में कहा। बेख्तियार मैं मुस्कुरा दिया। मुझसे पहले ही अख्तर की संजीदगी हजम नहीं हो रही थी। अब मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इंसान बनने में क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगी? अख्तर का जुमला बड़ा गहरा मायने खेज था। महर जी सिर्फ उससे घूरती रही। कमाल है, आप ऐसे क्यों घूरी हैं मुझे? क्या मोहब्बत करना या शादी करना कोई गुनाह या जुर्म है? जो जी में आए करो, मगर मुझसे इस तरह की बेहुदा बकवास नहीं करो, समझे? तो फिर किस किस्म की बकवास करूं, आप ही बता दें। ये सड़क छाप आशिकों वाली हरकतें मुझे जहर से भी ज्यादा बुरी लगती हैं। आपको आशिकों की कौन सी कैटेगरी पसंद है, आप बता दें, मैं अपनी ट्यूनिंग करवा लूंगा। तुम ये आशिकी माशूकी की बकवास खत्म कर दो। लगता है कि आप बकवास फोबिया की मरीजा हैं, तभी आपको मेरी ऐसी फसीह बलीग गुफ्तगू भी बकवास मालूम हो रही है। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कोई अकल का अंधा आपसे ज़ाहिर मोहब्बत कर रहा है, वरना कौन पागल का पुत्र होगा जो खुद से अपनी हड्डियों पसलियों से दुश्मनी करता हो। आप जैसी बुरोसला किस्म की लड़की से इजहार मोहब्बत करेगा
और आप है कि उल्टा मुझे झाड़ छटकार पिला रही हैं। अफसोस है या खुदा, डूब मरने का मुकाम है। अख्तर ने हाथ दर्जा उदासी से कहा, तो डूब मरो कहीं, एहसान होगा तुम्हारा मुझ गरीब पर। ये डूब मरने की बात मैंने अपने लिए नहीं कही। अख्तर ने जैसे उसकी मालूमात में इजाफा किया। महक जी दांत के चिकचा कर रहेगी। वो जब्त कर रही थी, उसका बस नहीं चाह रहा था कि अख्तर को चलती गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक देती। अख्तर खामोश हो गया। 2 घंटे की मुसाफत के बाद महक जी ने गाड़ी बाएं रुख मोड़ने को कहा। ये सड़क हमें रामपुर लेकर जाएगी। मैंने गाड़ी उस सड़क पर डाल दी। सामने कुछ दूरी पर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अच्छा खासा पहाड़ी सिलसिला मालूम हो रहा था। आगे पहाड़ी इलाका शुरू हो रहा है और यहाँ से रियासत रामपुर तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है। रियासत ऐसे ही पहाड़ों में घिरी हुई है। रामपुर से पहले कस्बा आता है जिसे सिब्बी गच्चा कहा जाता है। गाड़ी हम वहाँ छोड़ देंगे। हमारा आदमी वहाँ पहले से मौजूद होगा। उससे आगे कोई 4 किलोमीटर का सफर है, वो तो हम लोकल बस के जरिए तय करेंगे। महर जी ने कहा, ये सड़क तकरीबन वीरान थी। कोई भूली भटकी गाड़ी दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं अच्छी खासी स्पीड से ड्राइव कर रहा था। 4-5 मिनट में हमारी गाड़ी पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होगी। भूरे रंग के बुलंदों वाला पहाड़ जो कुदरती तौर पर झाड़ियों से लदे हुए थे। मेरी धड़कनों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। मैं बाकस का वजूद मुझसे चंद मील की दूरी पर था और हर लहजा ये फासला सिमटता जा रहा था। सिर्फ चंद रोज की बात थी, फिर वो मेरी दस्तरस में होता। एक खुमार सा था जो मेरे वजूद को अपने हिसाब में जकड़ता जा रहा था। अचानक एक धमाका हुआ। स्टीयरिंग मेरे हाथों में से खुद ब खुद दाएं तरफ को घूम गया। इस यान देखे दुश्मन ने गोली चलाकर गाड़ी का अकबी दायां टायर बर्स्ट कर दिया था। मुझ समेत कोई भी इस तादना आगाहाने के लिए तैयार ना था, इसलिए हम सभी बुखलाहट का शिकार हो गए। मेरी जरा सी गफलत सबको मौत के हवाले कर सकती थी, क्योंकि गाड़ी बरक रफ्तारी से आगे बढ़ी थी। ऐसे में अगर मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता तो गाड़ी उलट जाती और कम से कम 8-10 पलटियां खाती हुई किसी पहाड़ से टकरा जाती और हम सबका गाड़ी के अंदर ही कीमा बन जाता। गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर पत्थरों में घुस गई, मगर मैंने ब्रेक पर पांव नहीं रखा, अलबत्ता एक्सीलेटर से पांव उठा लिया और हैवी इंजन लैंड क्रूजर पत्थरों पर उछलती टगमगाती आगे बढ़ती चली गई। मुझे किसी कदर अंदाजा था कि गोली किस तरफ से चलाई गई, इसलिए मैंने गाड़ी का रुख कदरे तिरछा कर दिया। ये पहाड़ कुदरती तौर पर इस अंदाज में खड़ा था कि 90 का जाविया बना रहा था और दूसरी सिमत कोने के साथ से एक और पहाड़ से मुत्तसिल होता था जो महज चंद कदम के फासले पर था, और मैंने गाड़ी का रुख उसी सिमत कर रखा था। इस तरह उन 2 पहाड़ों के इत्तिसाल से दोनों के दरमियान एक खलीज किसी सूरत पैदा हो गई थी। ये खलीज दोनों पहाड़ों के अंदर काफी आगे तक चली गई थी। हम सब वक्ती तौर पर उस खलीज नुमा दर्रे में घुसकर खुद को अपने कुछ दुश्मन की गोलियों से महफूज कर सकते थे। मैंने आईने में से अकबी सीटों का जायजा लेना चाहा। उसी वक्त गाड़ी एक बड़े पत्थर से उछली। बस मैं एक झलक ही देख पाया था। अख्तर मजबूती से सीट थामे हुए था, जबकि महर जी के हाथ में पिस्टल था और उसका रुख दाएं तरफ के शीशों की जानिब था। गालिबन वो फायर करने वाले को देख चुकी थी। ये सब मैंने एक हल्की सी झलक के दौरान ही देख लिया था। आइंदा ही पल महर जी ने किसी पर गोली चला दी। पत्थरों में से उतर आने के बायस गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद बहुत कम हो गई थी। पहाड़ बिल्कुल सामने आ गया था। जबकि महज चंद फुट का फासला रह गया तो मैंने ब्रेक पर पांव रख दिया। एक झटका, एक हल्का सा धमाका, गाड़ी पहाड़ से टकरा गई। उसके सेफगार्ड और बोनट वगैरह पीछे गए थे। झटके के बाद प्रोफेसर उछले। उनकी डैशबोर्ड से अच्छी खासी टक्कर हो गई थी। मैंने उतरने में देर नहीं की, साथ ही चीखते हुए अपने साथियों को मुखातिब किया, उतरो, जल्दी उतरो। महर जी और अख्तर तो जैसे गाड़ी रुकने के ही मुंतजिर थे। प्रोफेसर भी पेशानी मसलते हुए उतर आए। टक्कर की वजह से उनकी पेशानी पर आलू सा उभर आया था। उधर, उस तरफ, मैंने तेज लहजे में कहा और खलीजनुमा दर्रे की जानिब दौड़ पड़ा। वो सभी मेरे पीछे थे। दोनों पहाड़ों के दरमियान ये रास्ता कोई निस्फ फर्लांग तक अंदर चला गया था और आगे जाकर दोनों पहाड़ आपस में मिल गए थे। चंद कदम दौड़ने के बाद महर जी किसी ख्याल के तहत रुकी। उसके रुकते ही हम तीनों भी रुक गए। यहाँ 3 अतराफ से महफूज थे। दुश्मन सिर्फ सड़क की पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ हमारा निशाना ले सकता था। तुम तीनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, मैं उनका रास्ता रोकती हूँ। महर जी ने हमें मुखातिब किया। तुम भी हमारे साथ चलो, अख्तर ने जवाब दिया। इकट्ठे जाएंगे तो चारों मारे जाएंगे। मैं यहाँ रुककर वक्फे वक्फे से फायर करूंगी तो उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। तो फिर पिस्टल मुझे दो, ये काम मैं करूंगा। तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अख्तर ने आगे बढ़कर महर जी का पिस्टल वाला हाथ पकड़ लिया। पागल नहीं बनो, जो कह रही हूँ वो करो, ये काम मैं तुमसे बेहतर कर सकूंगी। महर जी ने अख्तर का हाथ झटक दिया। महर जी, क्या हमारे पास और असला नहीं है?
میں نے کہا ہے مگر گاڑی کے خفیہ خانے میں، وہاں سے اسلحہ نکالنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے اور ہم پر کوئی ایک لمحہ بھی موت بن کر چپٹ سکتا ہے، اس لیے وہ نہیں نکالا جا سکتا۔ کیا تم نے گولی چلانے والے کو دیکھا تھا؟ ہاں، ہماری پوزیشن بہت خراب تھی، ورنہ اسے تو میں نے ڈھیر کر دیا ہوتا۔ 5 افراد کو تو میں نے دیکھا ہے، مقامی ہی ہیں، ویسے مجھے یقین ہے کہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہوگی۔ اس نے ایک نظر اختر کو دیکھا جو یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، پھر وہ نظریں چڑھاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ پلیز شکیل صاحب، آپ لوگ جائیں، آپ کا واسطہ پہلی دفعہ ایسے حالات سے پڑ رہا ہے، جبکہ میں یہ سب 20 دفعہ فیس کر چکی ہوں۔ آپ لوگ چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کریں، کچھ دیر بعد میں بھی آپ لوگوں سے آ ملوں گی۔ ٹھیک ہے اختر، میں نے اختر کو آواز دی، مگر اسی انداز میں کھڑا مہر جی کو دیکھتا رہا۔ اب جاؤ بھی، میری صورت کیا تک رہے ہو احمق انسان، مہر جی نے وسیلے لہجے میں کہا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ اس کا غسیلا لہجہ کھوکھلا سا ہے۔ آپ بہت سندر ہیں، اختر نے مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور ہماری طرف پلٹ پڑا۔ مہر جی تو واپس دوڑ پڑی، جبکہ ہم تینوں درے کے اندرونی جانب پڑ گئے۔ پروفیسر، آپ ٹھیک ہے نا؟ مجھے پروفیسر صاحب کی طرف سے فکر ہو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا تھا؟ پروفیسر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ راستہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، آگے سے تنگ ہو رہا تھا۔ چند قدم کے بعد میں رک گیا۔ میرا خیال ہے یہاں سے ہمیں اوپر کی جانب چڑھنا چاہیے۔ ہم تینوں نے پلٹ کر دیکھا، جہاں سے ہم اس درے میں داخل ہوئے تھے اس جگہ وہ ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے تشویش ہونے لگی۔ وہ تنہا تھی اور اس کے پاس تھا بھی صرف ایک پسٹل، جبکہ دشمن تعداد میں بھی زیادہ تھے اور یقیناً وہ تھے بھی جدید اسلحہ سے لیس۔ ہمیں اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے ہمیں اوپر چڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ خود پتھر کی اور سے دوسری سمت جھانکنے لگی۔ بجلی کے کندے کی طرح اٹھی اور فائر کر کے دوبارہ بیٹھ گئی۔ 3 گولیاں ضائع، اب پسٹل میں زیادہ سے زیادہ 6 گولیاں باقی تھیں۔ آؤ، میں نے پروفیسر اور اختر کو مخاطب کیا اور ہم تینوں اوپر کی جانب چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ گو کہ پہاڑ کا یہ حصہ زیادہ ڈھلوان میں نہ تھا اور یوں اوپر چڑھنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، اس لیے ہم احتیاط مگر ممکنہ تیزی سے اوپر چڑھتے رہے۔ ہمارے سانس بری طرح پھول گئے تھے، مگر ہم لحظہ بھر کو بھی نہیں رکے اور 20 منٹ بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور پسینے سے ہم تینوں کی حالت اتنی دگرگوں تھی کہ وہیں لمبے لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ میں نے ایک نظر دیکھا، مہر جی اسی پتھر کی اوٹ میں دبکی بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ پروفیسر اٹھیں، جلدی، یہاں رکنا ہمارے لیے خطرناک ہوگا، میں نے تیز لہجے میں کہا، اور پروفیسر جیسا بوڑھا آدمی بھی جس تیزی سے اٹھا وہ قابل دید تھا۔ میرے ہونٹوں کی ہلکی سی مسکراہٹ دے کر پروفیسر فوراً بولے، میں اپنی شوق سے اس مہم پر نکلا تھا، کہیں بھی تمہارے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا اور نہ تم مجھے اپنے سے پیچھے پاؤ گے۔ شکریہ، آئیں میرے ساتھ۔ میں پہاڑ کی دوسری سمت کی ڈھلان کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ دشمن بھی ہماری طرح پہاڑ کے اوپر آ سکتا ہے تاکہ ہمارا شکار پورے اطمینان سے کر سکے۔ شکیل صاحب، مہر جی، اختر اتنا ہی کہہ پایا۔ اس بیچاری کی زندگی چاہتے ہو تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اختر خاموش رہا۔ ڈھلوان شروع ہوتے ہی ہم تینوں گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ کے عقب میں بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھ کر ہم اطراف کی تمام پہاڑیوں کا بخوبی جائزہ بھی لے سکتے تھے اور جھاڑیاں اس قدر گھنی تھی کہ ہمیں دیکھ لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہاں بیٹھے ہمیں بمشکل چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میرا اندیشہ درست ثابت ہو گیا۔ درے کی دوسری جانب سے 2 آدمی اوپر چڑھ آئے تھے۔ پروفیسر، آپ یہیں بیٹھے، اختر تم میرے ساتھ آؤ۔ میں محتاط انداز میں آہستہ آہستہ اپنی جانب ڈھلان میں اترنے لگا۔ اختر بھی میری تقلید کر رہا تھا، احتیاط سے ان کی نظر نہ پڑ جائے۔ چند گز اترنے کے بعد میں بے ترتیب پتھروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب ہمارے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ آؤ، میں نے اختر سے کہا اور جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اختر میرے پیچھے تھا۔ اچانک اس کا پاؤں لگنے سے ایک چھوٹا سا پتھر نیچے لڑک گیا۔ احتیاط، آنکھیں کھلی رکھو، اگر ان کو ذرا بھی آہٹ سنائی دے گی تو یہاں ہماری لاشوں کو گدھ نوچیں گے۔ اختر بولتے بولتے چپ کر گیا۔ اسے بھی صورتحال کی سنگینی کا پورا احساس تھا۔ ہم اندازے سے پہاڑ کے گرد ایک مخصوص فاصلے تک آگے بڑھنے کے بعد رک گئے۔ میں نے اختر کو پوری احتیاط کا اشارہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایک قدم اوپر چڑھنے لگے۔ خون کی گردش کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہی تھی اور اعصاب ایک تناؤ کا شکار تھے۔ میں نے اختر کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود مزید ایک قدم اوپر چڑھ کر دیکھا۔ دونوں درے کے اوپر پہنچ کر نیچے جھانک رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان کی پشت ہماری سمت تھی۔ ارے یہ جناور کی بچی تو تنہا بیٹھ گولیاں چلائے ہے، ای کے باقی یار کی دروے ہوویں گے یہی کہیں پتھراں میں چھپے، دیکھ ذرا غور سے دیکھ، ارے نہ ہے نہ ہوویں تو کا نظر نہ آویں گے۔
اچھا رک جرا، پہلے مائی کا بیجا تو باہی نکالوں، ای کے یاروں کی بعد ماں دیکھ لی گئی۔ میں نے اختر کو اشارہ کیا اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ میری نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ ارے رک کوڑ مگج، پہلے ای کو دیکھ۔ دوسرے نے مہر جی کی طرف اٹھی اپنے ساتھی کی رائفل نیچے کر دی۔ ہم بالکل ان کے سر پر پہنچ چکے تھے اور ہم نے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی تھی، مگر شاید ان کے چھٹے حصے نے انہیں اپنے عقب میں ہماری موجودگی کا احساس دلا دیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہی پلٹے تھے۔ انہوں نے رائفلیں سیدھی کرنا چاہیں۔ ہم نے ان کی رائفلوں پر ہی ہاتھ ڈالے کیونکہ سارا خطرہ اسی کا تھا۔ میں نے بایاں ہاتھ رائفل پر ڈالا اور دائیں ہاتھ کا گھوسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا، مگر بہت ڈھیٹ، صرف ایک قدم ہی لڑکھڑایا۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ ادھر اختر اور اس کے حریف کے درمیان رائفل کی کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ اچانک اختر نے اپنے حریف کے پوری قوت سے گھٹنا جما دیا، رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ منہ سے اوہ کی آواز نکالتا رکوع کے بل ہو گیا۔ اختر نے آئندہ پل اس کی گردن پر لات ماری اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف گر پڑا۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ درے کے کنارے گرا اور پلٹا کھا گیا۔ سنبھلنے کی کوشش تو اس نے کی مگر سنبھل نہ پایا اور نیچے لڑک گیا۔ اس کی دہشت ناک چیخ سے پہاڑ گونج کر رہ گئے۔ اختر نے میرے مد مقابل پر رائفل سیدھی کی تو اس نے مجھے جھٹکا دے کر اپنے سامنے کر لیا۔ اختر نے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ لیا۔ وہ لاٹھی کی طرح رائفل اس کے سر میں مارنا چاہتا تھا کہ اس نے دوبارہ مجھے سامنے کر دیا۔ اختر نے رائفل کچھ فاصلے پر رکھی اور رقب میں آ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ایک ذرا رخ بدلتے ہوئے اسے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا اور وہ بھی چیختا ہوا درے کی گہرائیوں میں لڑک گیا۔ اختر نے فوراً رائفل اٹھا لی۔ جدید ترین رائفلیں تھیں۔ ہم نے تیزی سے آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ دونوں نیچے گہرائیوں میں بے حس و حرکت پڑے تھے۔ مہر جی کی طرف نظر اٹھی تو ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ وہ پتھر کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی اور پتھر کی دوسری سمت سے 6-7 مسلح افراد اس کی سمت بڑھ رہے تھے اور غالباً وہ ان کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے گہرائی میں بے حس و حرکت پڑے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکریہ کا سلام کیا، پھر پسٹل دکھا کر ہاتھ ہلانے لگی۔ یقیناً گولیاں ختم ہو چکی تھیں مگر ہم اس کی طرف زیادہ دیر توجہ نہ کر پائے۔ بیک وقت ہم دونوں نے رائفلیں سیدھی کی۔ بیک وقت ہی 2 دھماکے ہوئے۔ نشانہ تو کسی کا کیا لینا تھا، بس ان شکاری کتوں کا راستہ روکنا مقصود تھا۔ وہ سب بدحواس ہو کر واپس بھاگ پڑے۔ مہر جی کچھ مزید دب کر بیٹھ گئی۔ اختر تم یہی ٹھہرو، میں دوسری سمت جاتا ہوں، میں نے تیز لہجے میں کہا اور درے کے گرد چکر لگا کر درے کی دوسری سمت آ گیا اور رکنے کے بجائے جہاں سے درہ شروع ہوتا تھا اس طرف بڑھ گیا۔ پہاڑ کے کنارے پہنچ کر میں نے نیچے جھانکا۔ ایک طرف ہماری خستہ حال گاڑی کھڑی تھی تو دوسری طرف قدرے درے کے اندرونی طرف مہر جی پتھر کی اوٹ لیے بیٹھی تھی اور سر اٹھائے اوپر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ میری اور اختر کی پوزیشن اب ایسی ہو گئی تھی کہ ہم دونوں مل کر مہر جی کو اطمینان سے اوپر آنے میں سپورٹ کر سکتے تھے۔ پتھر کی اوٹ میں بیٹھنے کے بعد میں نے اسے اشارہ دیا تو وہ اٹھ کر درے کی اندرونی جانب دوڑ پڑی۔ میں عقابی نظروں سے نیچے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے مہر جی کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ ایسی برق اور رفتاری سے بلندی کی جانب چڑھ رہی تھی کہ یقین نہ آئے، یوں جیسے وہ ہموار اور سیدھی سڑک پر دوڑ رہی ہو۔ ایک بجلی سے چھوٹے بڑے پتھروں کے درمیان چمکتی ہوئی بلندی کی جانب آ رہی تھی۔ میری طرح اختر بھی حیرت کے عالم میں وہ منظر دیکھ رہا تھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ یا الہی، یہ تو نے لڑکی بنائی ہے یا کوئی بلا؟ میں نے بے اختیار زیر لب بڑبڑایا۔ میں نے ایک ذرا دوبارہ جائزہ لیا اور اٹھ کر مہر جی کی طرف بڑھ گیا۔ اختر نے بھی اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ پروفیسر جاڑیوں کی اور سے نکل آئے اب جلد از جلد ہمیں اس جگہ سے دور نکلنا ہے۔ ہمارے قریب پہنچتے مہر جی نے تیز لہجے میں کہا، ہمارا یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں، دشمن 30-35 کی تعداد میں ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کا آتشی رنگ روپ کچھ اور دہک اٹھا تھا۔ موٹی سیاہ ناگن کی سی چٹیاں اس کی کمر سے بھی نیچے جھول رہی تھی۔ سینے کے باعث اس کی پیشانی اور کنپٹیوں سے چپکے چند بال اتنے بھلے لگ رہے تھے کہ انسان بے خودی کا شکار ہو کر بس کٹ مرے، اپنا سر اتار کر اس کے قدموں میں ڈال دے۔ وہ کیا چیز تھی، اسے خود احساس نہ تھا۔ وہ تو پہلے ہی اختر نے اپنا تمام جملہ حقوق اس کے نام کر دیے تھے، ورنہ شاید یہ کوشش میں کر ڈالتا۔ ادھر اس طرف سے نیچے اترتے ہیں۔ اختر نے ایک قدر صاف اور کم دشوار گزار ڈھلوان کی طرف اشارہ کیا۔ مہر جی نے اس کی رائے رد کر دی۔ نیچے اترنے کی حماقت نہیں کرنی، ہمیں بس یوں ہی آگے بڑھتے رہو۔ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے مہر جی جوگنگ والے انداز میں دوڑنے لگی اور میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔
उन लम्हात में मेरे ज़हन और दिल की हालत कैसी नागुफ्ता हो रही थी, उसका अंदाज़ा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जिसे किसी पुरफिजा पहाड़ी मकाम में किसी बुलंदो बाला पहाड़ की नाहमुवार और छोटे बड़े पत्थरों से अटी चोटी पर किसी खूबसूरत और मकनातीसी हुस्न की हामिल लड़की के साथ जॉगिंग करने का इत्तेफाक पेश आया हो, और लड़की भी ऐसी जो क़यामत खेज सरापे की मालिक हो, जिसके कुशादा पेशानी पर रोशनियां रक्स करती महसूस हो, मोटी मोटी आंखों में पिघली हुई चांदनी की सी चमक हो, उस चमक में सुरमगी पुतलियां लंबी घनी और स्याह पलके हों, कमानों जैसे अबरू जिनमें तलवार किसी काट मालूम हो, जिसके होंठ देखते ही ज़हन में तैयारे चमन के सुर्ख अकीक गर्दिश करने लगे, जिसके गाल मक्खन की तरह नरम और मुलायम, कंधार के नारों की तरह सुर्ख और अंगारों की तरह दहकते हों, और जोगिंग के बायस उन गालों में एक ऐसा अरताश बपा हो कि नजर पड़े तो फिसल जाए बस, जिसके साथ ऐसा इत्तेफाक पेश आया होगा, मेरी इस कैफियत का अंदाजा सिर्फ वही कर सकता है। बुरा हुआ अख्तर का जो मेरा रास्ता काट गया था। उस आतिशी पैकर के कंधे से कंधा मिलाकर भागना मेरे बस की बात ना थी, सो मैं चंद कदम आगे निकल गया। एक राइफल मेरे हाथ में थी और दूसरी अख्तर के। प्रोफेसर। भागने के दौरान अख्तर ने अपने बराबर भागते प्रोफेसर को मुखातिब किया। शकील साहब बहुत समझदार हैं, आप भी कुछ समझदारी का सबूत दें। बरखुदार, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, शरई मसाइल से भी पूरी तरह वाकिफ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कलमे भी सारे आते हैं। ताली बजाना चाहते हो तो दूसरा हाथ तो हाथ के बराबर लाओ, फिर हम समझदारी का सबूत भी देंगे। प्रोफेसर ने फसाहत से जवाब दिया। मेहर जी शायद प्रोफेसर की बात के मायने ना समझ सकी थी, जबकि अख्तर मुसर्रत से कुलकारियां मारने लगा। मौला आपको खुश रखे प्रोफेसर, ये मम्मी का मसला हल कर लें, फिर ये मामा हल करने की कोशिश करेंगे। मेहर जी अख्तर की बात काटते हुए बोली। अख्तर पर गौर से इस वक्त अपनी चूंच बंद कर लो, मेरी ज़हनी हालत बहुत खराब है। खुदा जाने अंकल सही सलामत मुकर्ररा मुकाम तक पहुंच पाए हैं या नहीं। ओके, एज यू विश। अख्तर खामोश हो गया। हम उसी अंदाज में आगे बढ़ते रहे। सूरज ऐन सिरों के ऊपर पहुंच आया था और माहौल अच्छा खासा तप गया था। प्यास से हलक खुश्क हो गया था और पसीने से कपड़े जिस्म के साथ चिपक कर रह गए थे। वक्फे वक्फे से हम पलटकर पीछे देख लेते। दुश्मनों का कहीं नामो निशान दिखाई न दे रहा था। कभी तो हम तेज तेज चलने लगते, कभी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगते। उसी अंदाज में हम आगे बढ़ते हुए 4 पहाड़ों का फासला तय कर आए। आदमी होने के बावजूद हमारी हिम्मतें जवाब दे गई, टांगे बेजान हो गई और सांस बगावत करने पर उतर आई। मगर मेहर जी कम वक्त न जाने किस ढीठ मिट्टी की बनी हुई थी, बिल्कुल ताजा दम और चाको चौबंद दिखाई दे रही थी।